A few moments later. تو بھائی السلام علیکم. تو بھائی آج میں آپ کے پاس حاضر ہو چکا ہوں نئے بلاگ کے ساتھ. تو بھائی آج میں آپ کو دکھانے والا ہوں گائس جانوروں کو اترتے ہوئے. ٹرک سے بہت سارے جانور آئے ہوئے ہیں, ابھی ٹرک کے اندر ان لوڈنگ کر رہے ہیں, تو میں آپ کو دکھانے والا ہوں. تو بھائی جلدی بغیر وقت گواتے ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں جانوروں کے پاس. تو بھائی آج آپ کا بھائی آ چکا ہے بھائی منڈی گھومنے. تو بھائی یہاں پہ میں آیا تو یہ جانور اترتے ہوئے میرے کو دکھ رہے تھے, چلو میں نے بولا ولاگ اس کا بنا دو آج کا. تو بھائی دیکھو پہلا جانور اترا ہے. بھائی تیسرے جانور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جانور کیسے بھاگے گا. تو میری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں. پہلے چینل پہ نہیں تو بھائی چینل کو سبسکرائب کر دیں, بھائی لائک کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ جائے. یہ دیکھیں بھائی دوسرا تیسرا جانور اتر رہا ہے, اور اس کے بعد ابھی جانور بھاگیں گے بھی. دو جانور بھاگتے ہیں صحیح والے, بہت نچاتے ہیں دو جانور نا. تو اسکپ نہیں کریں آپ کسی بھی طرح, اس کو پوری ویڈیو کو دیکھیں اور لائک کر دیں. ये देखो कहाँ मस्त है, देखो 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 चेक करो भाई, देखो ये देखो पूरा मंडी है, कचरा कुंडी है, गोरा उधर गाय बांधा हुआ है, चुप चुप के खेल रहा है इसके बीच में, ऐसे तैर रहे थे साए हाँ इसने ट्वीट दिया बस पैसा मिली 50,000 रुपया. मेरी मौत खत्म हो गई. मेरे को डर लग रहा है. भागे बल्ले हो गया अब उतर जा भाई मैं एक डॉक्टर हूँ, अगर आप मेरी दवाई से ठीक हो गए तो आप मुझे क्या इनाम दोगे? अरे भाई मैं गरीब बंदा हूँ, मैं लोगों की कब्र खोदता हूँ. अगर आप बोलोगे तो मैं आपकी भी फ्री में कब्र खोद दूंगा. और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है. हसन भाई वहाँ पे क्या हुआ है? भाई भाग गया जानवर, भाग गया भाई. अच्छा पुलिस जेलसी वाली सतिंगा तो भाई फाइनली जानवर पकड़ लिए इन लोगों ने. और बेटा आगे जाऊंगा. देखो मेरा अपना लेट लगा हुआ. तो भाई आपको क्या लगता है ये भागेगा नहीं भागेगा? भागेगा, बहुत खराब भागेगा. भाई ये भागने वाला जानवर लग रहा है. अभी एक तो भाग गया आपके सामने. भाई ये जानवर भागने वाला लग रहा है मेरे को. तो भाई आपको लग रहा है? हाँ ये बहुत खतरनाक लग रहा है. ये अभी देखो बहुत लड़ाइयाँ कर रहा है. अभी 2 ट्वीट छोड़ा था इसने, हमने बोला ट्वीट नहीं मारो, बोलता है हम मारेंगे. मारो मारो. ये देखो साईं आ गया. हाँ साईं क्या बोल रहे हैं तुम?
खामोशी। क्या हुआ? साईं तुम उस तरफ नहीं, नहीं, साई की पट गई है अभी। साईं को देखो नहीं, हम चीगम खा रहे हैं। टेक्नोलॉजी ये देखो मलेरिया वाले हैं, इसका तो इधर का ये सही है। डंडा उठा, डंडा था हमू लगे हमू पावड़ो हमू खैमा लालू के लालू सारे मजदूरी लंबे चले आ काबो का अबे चल भाई, चल बेटा साइड पे हो। हाँ ताकि मेरे को ही मारे हो। गंदा है, जल्दी से हटो, इसका गाना थोड़ा गंदा है। हो गई। ठंडी का बच्चा खबर 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 इसको बांधने के उसको गाना आ गया। खबर भेज। इधर कुंडी है इधर आप इधर एक मैंने दिखाया तो बहुत मज़ा आया, मेरे को भी बहुत मज़ा आया तो भाई जानवर दिखाने में। तो भाई अभी हम चलते हैं व्लॉग को एंड करने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना जैसे मैंने आपको पहले बोला था, और कमेंट में बताया आज की वीडियो कैसी रही। आज तो मेरे को बहुत मज़ा आया, जानवर को उतारते हुए तो देखा मगर उनको भागते हुए भी आज मैंने देखा है, वो भी यानी कि लाइव टू लाइव देखा है। चलो भाई चलते हैं व्लॉग को एंड करने। अल्लाह हाफिज़, अगली वीडियो में मिलेंगे।